everybody is opinion, including taxi operators, including taxi fellows. आम्ही only draft notification. It is a draft of a notification. What is our intention? म्हणजे आमकां कितें जाय सगळे एपार आयिल्ले कशें येवपाचे कशें बसोवपाचे आमी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेतलेच सगळे स्टेक होल्डरांक घेतले सद्या आमचें कन्सल्टेशन चालू आसा विथ डिफरंट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री पीपल इन टुरिजम ट्रेड कॉमन मॅन म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे लोक प्रत्येक कडेन वचोन म्हाका फीडबॅक दिता आमी परत डिस्कस करता डायरेक्टर येता म्हाका फीडबॅक दिता अंडरस्टूड न्ही हांव आतां कितें फीडबॅक आहा आनी कितें हांव तें ओपनली हांव सांगपाक सोदना तेजेर रोखडें आनी रिएक्शन जातलें देर इज टायम टील 20th of June हें सगळें आमकां फीडबॅक मेळटा तेन्ना योग्य कितें डिसिजन तें आमी घेतलें इट इज नॉट दॅट इट इज फायनल आतां तें आमी नोटिफाय केलें आनी फाल्यांसून जाल्ल्या भाशेन ते तेंचे म्हणजे वागणूक जावपाक लागलेली आसा वीच इज नॉट करेक्ट ते कितें म्हणटा गोंयकाराचो टॅक्सीचो धंदो काबार जातलो आमी वयल्यान गोंयकारांक बऱ्या पडटलें इतलेंच हांव सांगपाक शकता खात्रेन सांगपाक शकता तांकांय बऱ्या पडटलें तेय गोंयकारूच ते कितें भायले ते उलयता ते पयलीं सावन तेंचो एक स्टँड आहा एप टॅक्सी आमी एक्सेप्ट करपा ना एप आमकां नाकाच अशें जावपाक शकता म्हाका एकूच सांगा मरे आतां इतले बरे शोरूम आहा पणजेन लोकांनी ऑनलायन ऑर्डर करपाचे वस्तू बंद केले स्विगी आसा घरा कडेन जेवण पावयता रेस्टॉरंटां बंद जालीं असले हे भाशेन ह्यो गोश्ट्यो एवरीथींग टुडे इज अवेलेबल ऑन एप आनी यू कॅन इट इज अल्टिमेटली यूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी आय एम रेडी फाल्यां ते तरी म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे एप ऑपरेटर एक 2 मायल्स आहा तो आसूं हेर कोणा हाडनाका आमी आपलो एप काडटा हांव वयल्यान सांगलां तांकां ओपनली हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण I will finance you, get your own taxi app and you operate. We don't want to come in the way. All that I want is technology should be adopted. There should be some record, point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. इतलेच हांवें सांगलां ते अशें चित्र दाखयता as if we are forcing something on them or that we are opposed to them. Ultimately they are the biggest stakeholders. तांकां कन्सल्ट करपाकूच आमी करतले अजून टायम आहा टील 20th but they are saying it's not feasible in Goa. पळय हांव एक सांगता म्हाकाय ते लोक येवन मेळ्ळा कॉमन टॅक्सीमॅन पळय आसा दे आर ऑल इन फेवर पूण उलोवपाक भिता तेंचे मेन कोण मुखेल ते फुडें सरोन वाग कशें वागतात तांकां हे कॉमन मॅन कॉमन टॅक्सीवाले आहा ते भिता हांव स्पश्टपणे सांगता आनी हें खंय तरी काबार जावपा जाय बट वी वील टेक देम ऑल्सो इन कॉन्फिडन्स बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर न्ही दे शूड ओनली टेल मी हाव दे वील एडॉप्ट द टेक्नॉलॉजी हाव दे वील कम ऑन द एप इट कॅनॉट सी कॅन इट बी द केस म्हाका एकूच सांग कॅन इट बी द केस गोंयान म्हणल्यार एपूच नाका आहा तो सगळे एप काडून भायर उडया आदलो सिस्टम चलतलो हें जाता मीटर घातले ना तुम्ही पळय मिटर घायलोले TTAG कोर्टान गेल्ले कोर्टान आदेश दिल्लो तेणी आपले खुशेसा विचारपाचें एक टॅक्सीवाल्यान तरी मिटर केन्ना यूज केला जाल्यार खरें म्हणटा ते TTAGन कोर्टान वचपा जाय आसलें कंटेम्प्ट म्हूण आमकां ते सांगताले गव्हर्मेंट शूड फायल अफिडेवीट इन द कोर्ट गव्हर्मेंटान वचोन सांगपा जाय ते यूज करना आमी कितें सांगतले कोर्टान ते गेल्ले आदेश दिल्लो कोर्टान दिल्लो तेणी वचपा जाय की वी एन्श्योर्ड दॅट मिटर्स केम बिकॉज दे शूड बी फेर्स वीच शूड बी रेग्युलेटेड मिटर कित्याक लागून घायलोलो बेश्टो घालपा जाय म्हूण शो पीस घातलेलो घातलेलो की फेर्स रेग्युलेट जावपा जाय ओवर चार्जींग जाता म्हणून ओके इट हॅज नॉट वर्कड आतां आमी कितें केलां दोज हू आर ऑन एप दे डोंट हॅव टू पूट मिटर आय हॅव ऑलरेडी नोटिफायड दॅट पॉलिसी हें सगळ्यांक खबर ना जाल्यार सांगता पण कितली वर्सां चलतली तुम्ही म्हणटा की कितली वर्सां अशेंच चलता तुम्ही म्हणटा की कॉन्फिडन्सान घेतले ना दे वील हॅव टू फॉल इन लायन टायम इज रनिंग आउट हें सदां काल उरपा ना वन्स फॉर ऑल इट हॅज टू अटेन क्लोजर दॅट्स वाय आय हॅव नोटिफायड and notified means it does not mean it is final. I am amenable to suggestions from them how this problem is to be solved. भूषण एक कमेंट केला की रेंट बाईक आणि रेंट कार वाहन ताका लागून ऍक्सिडेंट चड जाता ताका लागून हेंचो बिझनेस You ask him, say that you please ask him. That you please ask him. हाल्ली एक मीटिंग मान्य मुख्यमंत्र्यान घेतलेली हांवूय आशिल्लो आनी आमी रेंट अ कार रेंट अ बाईक एक स्पश्टपणे स्ट्रॉंग डिसिजन घेयला नो मोर लायसन्सीस फॉर रेंट अ बाईक रेंट अ कार नंबर 1 ते कितें करताले आमचे थोडे ऑफिसर तेजे शिवाय फ्रँचायजी म्हूण दिताले
फ्रँचायजी म्हूण दिताले ते सुद्दां आमी बंद केला आनी RTN मिटींग घेतला STN मिटींग घेतला एक सुद्दां रेंट अ कार रेंट अ बायक दिवना फर्दर जे कोणाचे पार्किंग ना रेंट अ बायक आसून दी रेंट अ कार आसून दी आमी व्हेरीफाय करता आमी कित्याक ते पार्किंग प्लेस एक कडेन दाखयता पूण पणजे पयल्या सगळे कडेन म्हणजे नाका थिंगा पार्किंग करता म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सीन एअरपोर्टा कडेन लोकां पणजे भायर सरपाक मेळना तशें थिंगाय लोकां एअरपोर्टा कोणा घरा आहा तांकां भायर सरपाक मेळना दिस इज नॉट वॉट रेंट अ कार इज टू बी दे हॅव टू हॅव देअर ओन पार्किंग डेडिकेटेड पार्किंग वीच दे हॅव फ्लॉटेड द रुल्स ऑफ गिविंग रेंट अ कार रेंट अ बायक therefore action will come So essentially transport department is definitely accident is चड जाता that is a separate decision which also we will be taking very consciously कित्याक उठसूट एक दीस एक अनाउन्स केलें दुसरे दिसा दुसरें जालें दॅट्स वी आर टेकिंग अ व्हेरी कन्सिडर्ड एंड आफ्टर इवॅल्युएटिंग प्रोज एंड कॉन्स आमी डिसिजन घेतले पूण सद्या जे कोणाचे पार्किंग ना बेश्टे दाखयला आनी लोकांच्या घरा फुडल्यान पार्किंग करता आनी जे आमकां रिपोर्ट आमचे ऑफिसरां कडसून येतले आमी स्ट्रेट अवे कॅन्सील करतले So you also mentioned that the transport department is responsible for all this mess. Babush Mansarat. म्हणजे Transport department is responsible for all this mess. See, I don't want to get into that. If somebody speaks out of turn and somebody speaks what he feels he should speak, I don't want to get into that. Yeah, thank you, sir. I'm very clear on that. काय कितें जाता तूं मे जाता तें हांव करपाक सोदना. One should be mature enough.